अपना अंगूर भर की रस्सी ऊपर में चल के दिखाएगी। खिलाड़ी चालू करेगा इससे अपना साइकिल का पियावलाई जंप अपना अंगूर भर की रस्सी ऊपर में चल के दिखाएगी। तो चालू करेगा अपना साइकिल का पियावलाई जंप। হ্যালো নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। কিন্তু আমরা যাব একটা, আমাদের সামনে কিন্তু বাইরের থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে এসেছে, আমাদের কিন্তু একটা দড়ির মধ্যে খেলা দেখাবে। তো চলো আমরা সেখানে যাচ্ছি দেখতে। তো আমার সামনে যাচ্ছে এরা দুজন, আরও একজন যাচ্ছে, তো আমরা সেখানে যাচ্ছি। তো চলো। তো বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যেই সবাই সার্কাস দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। তোমরা দেখবে যে একটা বাচ্চা মেয়ে কীভাবে সে একটা দড়ির মধ্যে তোমাদেরকে সার্কাসটি দেখাবে। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে সার্কাসটি শুরু হতে চলেছে। এখানে দেখছি যে প্রচুর লোকজন যাচ্ছে সেই সার্কাসটি দেখতে। কিছু সময়ের মধ্যে সার্কাসটি শুরু হয়ে যাবে। এখানে দেখছো যে প্রচুর লোকজন সেখানে হাজির হয়েছে, কিন্তু সার্কাসটি শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। চলো। और चालू करेगा इससे पहला एकदम पहला कमाल अपना अंगूर भर की रस्सी ऊपर में चल के दिखाएगी। तो चालू करेगा आज से बड़ा चालू करके दिखाएगी। करके दिखाए बेटा इससे और चालू करे बेटा इससे अपना साइकिल का पियावला एकदम अपना अंगूर भर की रस्सी ऊपर में चल के दिखाएगी। खिलाड़ी चालू करे बेटा इससे अपना साइकिल का पियावला एकदम अपना अंगूर भर की रस्सी ऊपर में चल के दिखाएगी। तो चालू करेगा अपना साइकिल का पियावला एकदम।